Assalamualaikum everyone, welcome to my channel Keya's Craze. Today I am going to show you this beautiful all over hand embroidery tutorial with some pearls. Before that, if you are not a subscriber of my channel, then please subscribe to my channel and don't forget to click this bell icon to get the notifications on time. Now here I am showing the drawing process, and here I am using regular gel pen and I am using cotton fabric. Here I'm using cotton lacha thread and I'm using needle number 7. If you want, you can use anchor or DMC thread, or you can use silk thread. Any kind of thread which is available to you, you can use it. Poila Boishakh is knocking at the door, and you can use this all over hand embroidery design on your dresses or on your dupattas or on your sari, anywhere you want. It's very easy and you can do it very quickly. For my Bengali viewers, I want to say that পয়লা বৈশাখ যেহেতু সামনে, সেহেতু আপনারা এটা এই অল ওভার যে ডিজাইনটা আছে সেটা আপনারা আপনাদের ওড়নায়, আপনাদের শাড়ির আঁচলে বা শাড়ির সাইডে একটু সুন্দর করে ছোট করে পাড়ের মতো করে ইউজ করতে পারেন, অথবা আপনারা আপনাদের কুশন কভারে ইউজ করতে পারেন। আর এটা দেখতে পাচ্ছেন অনেক ইজি করাটা। আর এখানে যে আমি সুতাটা ব্যবহার করেছি সেটা হচ্ছে কট সুতি, যে লাচ্চা সুতা আছে সেটা। আপনারা চাইলে যে ডিএমসি সুতা বা অ্যাঙ্কার সুতা যেটাই বলে, এটা ব্যবহার করতে পারেন, বা সিল্কের সুতাও ইউজ করতে পারেন। এখানে আমি 4 গুণ করে সুতাটা নিয়েছি এবং আমি যে সুচটা নিয়েছি সেটার নাম্বার হচ্ছে 7।
my Pakistani and Indian viewers, I want to say that मेरा हिंदी उतना भी अच्छा नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करूँगी बोलने की। यहाँ पर जो मैं कपड़ा यूज़ कर रही हूँ ये कॉटन का है, और जो मैं थ्रेड यूज़ कर रही हूँ इसका नाम है कॉटन लच्छा थ्रेड। आपके पास अगर DMC और एंकर थ्रेड है और जो भी थ्रेड आपके पास अवेलेबल है तो उससे आप ये डिज़ाइन कर सकती है। आप सिल्क थ्रेड भी यूज़ कर सकती है, और जो नीडल दिया है इसका नंबर है 7। और आप अगर चाहे तो ये डिज़ाइन आप आपके साड़ी की पल्लू में और ऑल ओवर यूज़ कर सकती है। आप आपकी ड्रेस कुर्ती में यूज़ कर सकती है। आप इसको आपके जो कुशन कवर है उसको ऊपर भी यूज़ कर सकती है। बहुत ही इजी डिज़ाइन है ये और बहुत ही खूबसूरत है। आप इसको बहुत ही इजी तरीके से कर सकती है। Now here I have taken these white pearls. It is also known as moti or puti. So as you can see, my all over hand embroidery with beautiful pearls and some easy stitches has been completed, and it's very easy to do as you can see. So if you like this video, if you like my work, if you like this channel, then please subscribe to my channel and don't forget to like, share and comment. Thank you for watching. Allah Hafiz.